स्कर्दू तक कितने घंटे में आप पहुंचते हैं 9 आजकल? आज 3 3 घंटे में? 3 3? तो पहले कितने घंटों में पहुंचते 9 थे? 9 से 7 हमें दुआएं तो दो। कोई 9 घंटे के सफ़र को हमने 3 घंटे में ला के खड़ा कर दिया है। 6 घंटे आपके बचाए हैं, आपके बाल बच्चों के लिए कितनी सहूलत पैदा की है अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे दिल की एक मुराद पूरी हुई है। ये उसी तरह से था जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वो वहाँ KPK में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल, चतराल, वो 70 साल से बन रही थी, मुकम्मल ही नहीं हो रही थी। 70 साल से एक मंसूबा मुकम्मल हो ही नहीं रहा था। हमने अरबों रुपया खर्च किया, हमने कहा इसको मुकम्मल करके छोड़ना है। मैंने उसको मुकम्मल किया, उसको 30, 35, 40 अरब रुपया दे के मुकम्मल किया। तो यहाँ पे मंसूबा शुरू होता है और मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। ये बिजली के मंसूबे आज यहाँ को तुक है, यहाँ की कोई बिजली की यहाँ कमी होती। पानी यहाँ पर वाफर मौजूद है, धूप बहुत निकलती है यहाँ पे, तो सोलर जो है वो बिजली कामयाब हो सकती है। अभी शहबाज साहब को शाबाश देता हूँ, इन्होंने सोलर के लिए 100 मेगावाट का यहाँ पे इंतज़ाम किया है। तो शहबाज साहब को मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके, यहाँ सुना है मैंने कि 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है? और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है? मुझे मंजूर नहीं है, किसी और को मंजूर होगा तो होगा, मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। और मैं इसके लिए मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूंगा। वोट मिलता है या नहीं मिलता है अल्लाह जानता है, लेकिन हम इन चीज़ों से आपको महरूम नहीं रख सकते। ये नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, ना कभी चाहूँगा कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूँगा। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूँगा। वोट दोगे करूँगा, वोट नहीं दोगे फिर भी करूँगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हाफिज हमीद रहमान, कैप्टन सफदर, ठहर जाओ, कुछ छोड़ भी दो किसी का नाम। मैं इंशाअल्लाह मैं जाऊँगा, शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आएँ। और अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ और ख़ुद अपनी निगरानी में उनको मुकम्मल करवाऊँ। ये ठीक बात है? यहाँ कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, NFC से मिलना चाहिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलना चाहिए। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो जरा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से। उससे पहले 2017 में से 2017 में बनी। 9 साल हो गए हैं। 2017 में बनाई थी, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया कि कमेटी क्यों बनाई थी। वो मैं मजाक से कह रहा हूँ, लेकिन 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी, सरताज अजीज़ साहब को उसका कन्वीनर मुकर्रर किया था, उन्होंने सिफारिशात मुरतब की थी और हमने उन सिफारिशात को अमली जामा पहनाना था, जिसका मतलब कि ये काम उस वक्त हो गया होता। अभी मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पर कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है, बोलो ना। तो भाई मैं उसके बावजूद आज जब अगर कमेटी बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी, इस मकसद को हल करने के लिए बनाई थी, ऐसे नहीं बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाअल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह
اپنے اس کے لیے مشاورت کریں گے اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے اور بٹھا کے انشاءاللہ اس کا حتمی فیصلہ کریں گے جو انشاءاللہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوگا, آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی, اتنا خوبصورت علاقہ ہے, اتنا اچھا شہر ہے گلگت جس کو بگاڑ دیا گیا ہے, اتنا اچھا سکردو ہے جس کو بگاڑ دیا. میں آج مخاطب صرف جلسہ میرا ہو رہا ہے یہاں پہ, یا اجلاس میں کر رہا ہوں گلگت میں, لیکن میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے بھی جو سکردو میں رہتے ہیں, جو بلتستان میں رہتے ہیں, جو ہنزا میں رہتے ہیں, اور جو اس خطے میں رہتے ہیں, جو اس خطے میں رہتے ہیں. میں سب سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس شاہراہ کو اللہ کے فضل و کرم سے شہباز صاحب سے بات کر کے اس کو پورا خنجراب تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا. اور یہ اتنا اچھا آپ کو اس خوشحالی کا منصوبہ ہے, یہ آپ کی جتنی ٹریڈنگ ہوگی چائنا سے پاکستان کے درمیان اس راستے سے, کون بینیفٹ کرے گا, کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ کو. اور گلگت اتنا خوشحال ہو جائے گا, اتنا خوشحال ہو جائے گا, بلتستان اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کو تو گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ کو تنخواہیں ملیں گی, پیسے ملیں گے, آپ کو اپنا اخراجات ملیں گے. یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو ہمارا مرکز ہے, ہمارا مرکز ہے یہ اپنا سی پیک کا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا مرکز ہے یہ. اس کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں یہ ضرور کروں گا. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا کسی اور جگہ پہ اگر الیکٹرک بسیں چلتی ہیں تو یہاں الیکٹرک بسیں کیوں نہیں چلتی؟ یہاں بھی چلنی چاہیے. انشاءاللہ میں شہباز صاحب سے بات کر کے یہ الیکٹرک بسیں یہاں پہ بھی بھجواؤں گا اور سکردو میں بھی بھجواؤں گا. یہاں پہ اسلام آباد سے کراچی تک, پشاور سے لے کے کراچی تک موٹر وے بن گئی ہے, تو یہاں سے مانسیرا سے یہاں تک بھی موٹر وے بننی چاہیے اور ترقی کی ہر راہ کھلنی چاہیے یہاں پر. اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھوں گا کہ یہ سارے کام میں اپنی نگرانی میں کراؤں. تو دوسری بات یہ ہے, ہسپتال یہاں پہ بننے چاہیے. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بتایا ہے جی کہ یہاں پہ جو کارڈک سینٹر ہے, جو دل کا ہسپتال ہے, اس نے کام شروع کر دیا ہے آج. یہ کام تو بہت پہلے سے شروع, کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آج سے جب میں سنتا ہوں آج سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بہت سال پہلے ہونا چاہیے تھا, بہت سال, ہم بہت لیٹ ہو گئے, مریم نواز نے کرایا, ہم بہت لیٹ ہو گئے. مریم نواز نے کرایا, میں مریم نواز کو شاباش دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دل کے آپریشن بھی ہونے چاہیے, سرجری بھی ہونی چاہیے. کسی مریض کو یہاں سے اسلام آباد, پشاور یا لاہور نہ جانا پڑے یا کراچی نہ جانا پڑے.